بی اے بی ایس سی بی کام سال اول کے تمام طلباء کا آج کے اس لیکچر میں استقبال ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم یونٹ فرسٹ میں داستان میں دوسرا جو ہم پڑھ رہے تھے وہ ہے سیر تیسرے درویش کی۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ تیسرا درویش اپنا احوال بیان کر رہا ہے، سیر و تفریح کے لیے گیا تھا، کالا ہرن اچھا خوبصورت نظر آیا، اس کے پیچھے بھاگا، اس کو پیچھے بھاگتے ہوئے اس کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا، لیکن جب وہ بہت زیادہ شام تک تھک چکا تھا تو پھر اس نے تیر چلایا، اس کے پیر کو لگا، وہ ایک غار میں چلا گیا، اور وہاں پر وہ جب اس کا پیچھے کرتے کرتے جب غار میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں ایک درویش ہے اور وہ اس کا تیر نکالتے ہوئے بد دعا دے رہا ہے۔ لیکن جب وہ یہ بادشاہ زیادہ جب وہاں پہنچا اور معافی مانگی اور تیر وہ ہرن کو زخم لگا کے واپس کر دیا، تھک چکا تھا، اس لیے وہیں پر وہ بزرگ کے ساتھ میں کیا ہے وہاں آرام کیا، لیکن اٹھنے کے بعد دیکھا کہ سب غائب تھا، بعد میں رونے کی آواز آئی، وہاں جا کر دیکھا کہ یہ کیا ہے، پردے کے پیچھے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، جا کر دیکھا تو ایک پتلا ہے جو حسین ہے، خوبصورت ہے، جس کی خوبصورتی سے خود یہ بادشاہ زیادہ خود کیا ہے اس میں عشق میں گرفتار ہو چکا، اور دیکھا اس نے کہ اس کے پاؤں میں ہی وہ سفید ریش جو بزرگ تھے وہ رو رہے ہیں اس کے ہاتھ پہ رکھ کر۔ یہ دیکھ کر اس کو بہت تعجب ہوا، وہ بے ہوش ہو گیا، بعد میں اس بزرگ نے اسے ہوش میں لایا، اور جب اس نے اس بزرگ کی حقیقت اور اس پتلے حسین پتلے کا راز جاننا چاہا تو اس نے کہا کہ بھائی اس میں مت پڑ، کہ تو عشق میں صرف اور صرف کیا ہے بربادی ہے، تباہی ہے، تو اس میں تباہ مت ہو۔ لیکن جب بادشاہ زادہ نے زیادہ زور دیا تو اس نے بیان کیا کہ وہ کون ہے، وہ بزرگ جو ہے اس کا نام ہے نعمان سیاح، جو تاجر ہے، سوداگر ہے، اور جزیرے فرہنگ پر جانے کی تمنا تھی۔ جب وہ اس پر گیا وہ جزیرے فرہنگ پر تو وہاں کی جو شہزادی تھی اس نے اس سوداگر کو بلایا کہ بھئی جو بھی آپ کے پاس قیمتی چیزیں ہیں، تحفے، تحائف، وہ لے کر آئیے تاکہ پسند آنے پر مناسب قیمت دی جا سکے۔ لیکن جب وہ محل میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر کیا ہے، اس محل کے اندر بہت ایک طرف کیا ہے بہت خوبصورت حسینائیں موجود تھی، جس کو دیکھ کر دل پر قابو رکھنا بہت مشکل تھا، لیکن اس نے قابو کرتے ہوئے اسی طریقے سے اس شہزادی کے پاس پہنچ گیا۔ اب دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوا اور کون سی باتیں یہاں پر رہی۔ یہ سب کون بیان کر رہا ہے؟ نعمان سیاح بیان کر رہا ہے، اپنی آپ بھی تھی۔ تو دیکھیے اس بار پاؤں میں راشا آ گئی، یعنی اس شہزادی کو دیکھ کر اس کے پاؤں میں ایک دم کپکپی چھا آ گئی، کیونکہ اتنی خوبصورت اور اتنی حسین و جمیل دیکھ کر وہ تھوڑا کیا ہے ایک دم جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ خیر آگے دیکھیے، بہر صورت سلام کیا، دونوں طرف دست راست اور دست چپ، صف بہ صف نال پری چہرہ دست بستہ کھڑی تھی۔ میں جو کچھ قسم جواہر اور پارچہ پوشاکی اور تحفہ اپنے ساتھ لے گیا تھا، جب کئی کشتیاں حضور میں چنی گئی، از بس کے سب جن سے لائق پسند کی تھی، خوش ہو کر خانسہ ماں کے حوالے ہوئی، اور فرمایا کہ قیمت اس کی بمعجب فرد کے کل دی جائے گی۔ میں نے تسلیمات بجا لایا اور دل میں خوش ہوا کہ اس بہانے سے بھلا کل بھی آنا ہوگا۔ جب رخصت ہو کر باہر آیا تو سودائی کی طرح کہتا کچھ تھا اور منہ سے کچھ نکلتا تھا۔ اس طرح سرا میں آیا لیکن حواس بجا نہ تھے۔ سب آشنا دوست پوچھنے لگے کہ تمہاری کیا حالت ہے؟ میں نے کہا اتنی آمد و رفت سے گرمی دماغ میں چڑھ گئی ہے۔ دیکھیے وہاں کا حالات بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کیسا اتنے حسین و جمیل منظر تھا، اور وہاں کے جو لوگ تھے رہنے والے جو حصہ تھا
वहाँ पर इतनी खूबसूरत हसीनाएं थी कि देख कर लोग वो अपने जज्बात को, अपने क्या कहेंगे, अपने कैफियत को काबू में नहीं रख सकते थे। लेकिन जब उससे जाकर शहजादी से भी मिला तो वो भी इस चीज़ को देखकर वो बिल्कुल अपने काबू को खो बैठा। लेकिन जब उसने देखा वो तोहफे वगैरह तो शहजादी ने कहा कि हम इन तमाम का एक ही तोहफा अच्छा बड़ा दे देंगे, कल आना। तो सौदागर किसी तरीके से, जिसका कोई होश ठिकाना नहीं था, वो इतना खुश हुआ, इतना ये कि भाई उसने सोचा कि कल भी अपने को आने का और उनसे मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन जब उससे बाहर निकला तो कह रहा है कि बिल्कुल अलग हालात थे, यानी कहता कुछ था, सोचता कुछ था और मुंह से, जबान से अल्फाज अलग निकल रहे थे, जिसकी वजह से उसके जब वो सराय में भी आया तो उसके दोस्त भी पूछने लगे कि क्या हालात हो गए भाई, इतने पागलपन जैसा क्या है इसमें। तो उसने कहा कि भाई कुछ नहीं है, ऐसा बहलाने के लिए कि कोई मसला नहीं है, आमद तरफ से ज़्यादा आने जाने की वजह से क्या होगा, थोड़ा गर्मी दिमाग में चढ़नी। गर्मी दिमाग में चढ़ना बहुत सारे मुहावरों में भी इस्तेमाल होता है, जो वक्त के हाल मुताबिक उसके मायने हम ले सकते हैं। गर्ज वो रात तलबते काटी, फज्र को फिर जाकर हाजिर हुआ और इसी ख्वाजा के साथ फिर महल में पहुंचा। वही आलम जो कल देखा था, बादशाह ज़ादी ने मुझे देखा और हर एक को अपने अपने काम पर रुखसत किया। जब परछा हुआ खिलवत में उड़ गई और मुझे तलब किया। जब मैं वहाँ गया, बैठने का हुक्म किया, मैं आदाब बजा लाकर बैठा। फरमाया कि यहाँ जो तू आया और ये असबाब लाया, इसमें मुनाफा कितना मंजूर है। मैंने अर्ज किया कि आपके कदम देखने की बड़ी ख्वाहिश थी, सो खुदा ने मुयस्सर की। अब मैंने सब कुछ भर पाया और दोनों जहां की सआदत हासिल हुई। और कीमत जो कुछ फहरिस्त में है, निस्फ की खरीद है और निस्फ नफ़ा है। फरमाया नहीं, जो कीमत तूने लिखी है वो इनायत होगी, बल्कि और भी इनाम दिया जाएगा, बशर्ते कि एक काम तुझसे हो सके तो हुक्म करूं। देखिए, अब सामान की बात आए, दूसरे दिन वो रात भर सो नहीं सका, वो हालात, वो नज़ारे देखकर दूसरे दिन सुबह फजर के बाद हाजिर हो गया और ज़ादी के पास गया। उसने भी देखा और बिठाया, बातचीत हुई कि कितना पैसे मिलना चाहिए, कीमत कितनी है। तो उसने भी कह दिया कि भाई हम थोड़ा आपसे मिलना, ये बहुत बड़ी बात हो गई। जिस तरीके से मुबादला बारह होती है, आदाब फ़राइज़, तो उसी तरीके से उसने भी किया। लेकिन कहा कि भाई जो लगाया है वो निस्फ क्या है, उसमें खरीद है और निस्फ उसका मुनाफा है। तो उसने कहा कि नहीं, इससे भी और ज़्यादा दूंगी मैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, और शर्त ये है कि मैं जो कहूँ वो उस पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हुक्म करना होगा, उस पर हुक्म की तामील करना पड़ेगी। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुक्म है और क्या चीज़ें हैं, इस पर गौर करने वाली बात है। तो खैर, तो सदर तो सामने बैठा हुआ था, मजबूर था जो भी इसमें। तो उसने कहा, मैंने कहा कि गुलाम का जान व माल अगर सरकार के काम आवे तो मैं अपने तालुओं की खूबी समझूं और आंखों से करूं। ये सुनकर खलमदान याद फरमाया, एक शुखा लिखा और मोतियों के दरमियान में रखकर एक रुमाल शबनम का ऊपर लपेट कर मेरे हवाले किया और एक अंगूठी निशान के वास्ते उंगली से उतार दी और कहा कि इस तरफ कोई बड़ा बाग है, दिलकुशा इसका नाम है, वहां तू जाकर एक शख्स के खसरू नाम दरोगा है, इसके हाथ में अमश्तरी दीजो और हमारी तरफ से दुआ कहियो और इस रुखे का जवाब मांगियो। लेकिन जल्द आयो, अगर खाना वहाँ खायो तो पानी यहाँ पियो। इस काम का इनाम तुझे ऐसा दूंगी कि तू देखेगा। मैं रुखसत हुआ और पूछता पूछता चला, करीब 2 कोस के जब गया वो बाग नजर पड़ा। जब पास पहुंचा, एक अजीज मुसल्लह मुझको पकड़ के दरवाजे में बाग के ले गया। देखो तो एक जवान शेर की सी सूरत, सोने की कुर्सी पर जर्रा दाऊदी पहने, 4 आईना बांधे, फौलादी खुद
सर पर धरे निहायत शान व शौकत से बैठा है और पास से जवान तैयार ढाल तलवार हाथ में लिए और तरकश कमान बांधे मुस्तैद परा बांधे खड़ा है। अब देखिए, अब उसने तो कहा कि भाई शर्त ये है कि आपको एक बाग में जाना है, उस बाग का नाम क्या है? दिलकुशा। दिलकुशा बाग है, इस बाग में जाना है और वहां पर एक दारोगा है, उस दारेदार का नाम के खुसरू है, उसको जाकर क्या करना है? वो शीन दी जिसमें मोतियां थे, उसके अंदर उसने एक चिट्ठी रखी और रुखा कहा जाता है उसको, और उसके साथ जो उसके हाथ में अंगूठी थी शहजादी की, वो उसने निकाल के निशानी के वास्ते उस नुमान सैयाह को दिया और कहा कि इस बाग में जाओ और इस दारोगा से मिलकर सलाम कहकर इतना ऐसा जवाब लेकर आओ कि इतनी जल्दी के लिए कहा गया कि खाना वहां खाए तो पानी यहाँ आके पियो। इसका मतलब क्या है कि जल्द से जल्द वापस आ जाना, और जब आएगा वापस तो कहा गया है कि इतना ज्यादा इनाम दिया जाएगा कि तुमने ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचा होगा। अब उसमें क्या हुआ और कैसा हुआ ये देखने की बात है। वो पहुंच गया उस बाग में, पूछ कर दो कोस दूर था। वहां पहुंचने के बाद वो अंदर जब गया तो वहां पर एक बहुत नौजवान लेकिन एकदम मुस्तैद वहां पर मिला। अब उसने क्या किया देखिए, मैंने सलाम किया, मुझे नजदीक बुलाया, मैंने वो खातिम दी और खुशामद की बातें कर कर वो रुमाल दिखाया और शुक्र की भी लाने का अहवाल कहा। इसने सुनते ही उंगली दांतों से काटी और सर धुल कर बोला कि शायद तेरी अजल तुझको ले आई है। देखिए क्या है, उसने देखा कि क्या क्या लाया क्या नहीं, उसने दरबार ने सब चेक कर लिया, तो वो देखकर ही सुनकर क्या हो गया, उसने दांत में उंगली जोर से दबाई और बोला कि तेरी मौत ने तुझे यहाँ पर लेकर आया है तुझे। फिर खैर उसने बोला ठीक है, तू मौत में आ गया है तो चल ठीक है अंदर जा। खैर बाग के अंदर जा, सरू के दरख्त में एक आहनी पिंजरा लटकता है। सरू के बाग है, उसमें झाड़ों में क्या है, एक आहनी यानी सलाख जिसे कहते हैं, उसका एक बना हुआ एक पिंजरा है और इसमें एक जवान कैद है। इसको यह खत देकर जवाब जल्दी फिरा। मैं शिताब बाग में घुसा। बाग क्या था, गोया जीते जी बहिशत में गया। एक एक चमन रंग बरंग का फूल रहा था और फव्वारे छूट रहे थे, जानवर चहचे मार रहे थे। मैं सीधा चला गया और इस दरख्त में खफस देखा। इसमें एक जवान हसीन नजर आया। मैंने अदब से सर नहवाया और सलाम किया और वो खरीदा सर बहर पिंजरे की तीलियों की राह से दिया। वो अजीज रुखा खोलकर पढ़ने लगा और मुझसे मुश्ताकवाल अहवाल मलिका का पूछने लगा। देखिए क्या हुआ, उसने कहा वो ठीक है मौत के मुंह में तो आ गया, जा अंदर जा, जल्दी से जाके जवाब लेकर आया। अंदर गया तो बाग कैसा था, एकदम बहिशत के जैसा था, जन्नत के जैसा कहा जा रहा है। तो उसमें बहुत अच्छे नज़ारा था। वो उसमें अंदर गया, जल्दी से जाकर देखा, वो खफस यानी पिंजरा दिख गया उसे। उसमें देखा कि हसीन खूबसूरत लेकिन जवान उसमें पिंजरे में बंद है। वो उसके पास फौरन गया, वो जो थाल में रुखा लेकर आया था चिट्ठी, वो उसने पैगाम उस जवान को दे दिया। वो जवान पढ़ रहा था और मलिका के बारे में भी इस नुमान सैय्या से पूछ रहा था। अब देखिए आगे क्या हुआ। अभी बातें तमाम ना हुई थी कि एक फौज जंगियों की नमूद हुई और चारों तरफ से मुझ पर आ टूटी और बेतहाशी बर्छी व तलवार मारने लगी। एक आदमी निहत्ते की बिसात किया, एकदम में चूर जख्मी कर दिया। मुझे कुछ अपनी सुध बुध ना रही। फिर जो होश आया, अपने तहे चारपाई पर पाया कि वो दो प्यादे उठाए लिए जाते हैं और आपस में बतियाते हैं। एक ने कहा इस मुर्दे की लूट को मैदान में फेंक दो, कुत्ते कब्बे खा जाएंगे। दूसरा बोला अगर बादशाह तहकीक करे
اور یہ خبر پہنچے تو جیتا گڑوا دے اور بال بچوں کو کولو میں پڑوا دے۔ کیا ہمیں اپنی جان بھاری پڑی ہے جو ایسی نامعقول حرکت کرے؟ دیکھیے کیا ہوا، وہاں پر جاتے کے ساتھ تھوڑی دیر ہوئی کہ وہاں پر ایک فوج آ گئی اور اس نے ان پر تلواریں چلانا شروع کر دی۔ نعمان صاحب کے پاس کچھ نہیں تھا، نیت تھا جلد سے کیا ہو گیا، زخمی ہو گیا اور وہ سود میں پڑا رہا۔ بعد میں جب اس کو تھوڑا ہوش آیا تو دیکھا کہ وہ کیا ہے، کچھ لوگ اس کو، دو پیادے لوگ کیا کر رہے ہیں، اٹھا کے کھاندے پر لے کر جا رہے ہیں، رستے سے بتیاتے، بتیانا یعنی باتیں کرنا، تو باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو کیا کہا جائے، کہیں پہ بھی پھینک دو اب اس کی لاش کو، کتے کبے کھا لیں گے۔ دوسرے نے بولا ارے نہیں بالکل نہیں، راجا بادشاہ کو اگر سب پتہ چل جائے گا تو وہ ہمیں سزا دے گا۔ تو پھر آخر کیا حال ہوا، تو دیکھیے میں نے ایک گفتگو سن کر دونوں یاجوج ماجوج سے کہا کہ واسطے خدا کے مجھ پر رحم کرو، ابھی مجھ میں ایک رمق جان باقی ہے، جب مر جاؤں گا جو تمہارا جی چاہے سو کیجو، مردہ بدست زندہ، لیکن یہ تو کہو کہ مجھ پر کیا حقیقت بیتی، مجھے کیوں مارا اور تم کون ہو، بھلا اتنا تو کہہ سنا۔ تب انہوں نے رحم کھا کر کہا کہ وہ جوان جو قفس میں بند ہے اس بادشاہ کا بھتیجا ہے اور پہلے اس کا باپ تخت نشین تھا۔ رخلت کے وقت یہ وصیت اپنے بھائی کو کی کہ ابھی میرا بیٹا جو وارث اس سلطنت کا ہے، لڑکا اور بے شعور ہے، کاربار بادشاہت کا خیر خواہی اور ہوشیاری سے تم کیا کیجو، جب یہ بالغ ہو اپنے بیٹی سے شادی اس کی کر دیجیو اور مختار تمام ملک اور خزانے کا کیجیو۔ دیکھیں پوچھے کہ بھئی کیا بات ہے، بھئی کیوں مارا، وہ پنجرے میں کون تھا، کیا تھا، بھئی مرنے سے پہلے تو آخری بات بتا دو۔ تو وہ جو دو پیادے لوگ تھے یعنی اٹھا کے اس کو کھاندے پر لے کر جا رہے تھے، انہوں نے کہا رحم کھا کر کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ ایسی بات ہے کہ جو پنجرے میں بند ہے وہ بادشاہ کا بھتیجا ہے، یعنی پہلے بادشاہ اس نوجوان کا باپ ہی تھا، لیکن اس نے اپنے بھائی کو وصیت کی کہ بھائی جب ابھی میرا بیٹا چھوٹا ہے، میرے جانے کے بعد یہ چھوٹا ہے، اس لیے کیا کر تو ہی بادشاہت کر لے جب تک، اور بعد میں جب یہ بڑا ہو جائے گا تو اپنی بیٹی کیا کر میرے بیٹے کو دے دے اور اس طریقے سے تم اپنا کام کریے۔ لیکن ایسی کیا بات ہوگی کہ اس نے اپنے بھتیجے کو جیل میں بند کر دیا۔ تو خیر تو آگے دیکھیے، یہ کہہ کر انہیں وفات پائی اور سلطنت کی نوبت چھوٹے بھائی پر آئی۔ اس نے وصیت پر عمل نہ کیا بلکہ دیوانہ اور سودائی مشہور کر کے پنجرے میں ڈال دیا اور چوکی گاڑی چاروں طرف باغتے رکھی ہے کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اور کئی مرتبہ زہر ہلاہل دیا ہے لیکن زندگی زبردست ہے، اثر نہیں کیا۔ اب وہ شہزادی اور یہ شہزادہ دونوں عاشق معشوق بن رہے ہیں، وہ گھر میں تڑپے ہیں اور یہ قفس میں تڑپے ہیں۔ تیرے ہاتھ شوق کا نامہ اس نے بھیجا، یہ خبر ہرکاروں نے بجنس بادشاہ کو پہنچائی، حبشیوں کا دستہ متعین ہوا، تیرا یہ احوال کیا اور اس جوان قیدی کے قتل کی وزیر سے تدبیر پوچھی۔ اس نمک حرام نے ملکہ کو راضی کیا ہے کہ اس بے گناہ کو بادشاہ کے حضور اپنے ہاتھ سے مار ڈالے۔ دیکھیں کیا ہوا، بڑے بھائی کا انتقال ہونے کے بعد چھوٹے بھائی نے پوری بادشاہت اپنے نام کر لیا، اور یہ دیکھا کہ وارث یہ بھتیجا ہے تو اس نے اس کو کیا ہے، عاشق ہے، پاگل ہے کہہ کر اس کو پنجرے میں بند کر دیا، اور کہیں بار زہر ہلاہل دیا لیکن اس پر اثر ہوا کیا نہیں، پھر بھی بچ گیا وہ۔ تو کہہ رہے کہ بھئی وہ جو ہے جس نے تجھے پرچہ بھیجا ہے وہ اور یہ بھتیجا جو ہے بادشاہ کا، اس کا دونوں کیا ہے، عاشق اور معشوق ہے، اور اس نے تمہارے ہاتھ سے یہاں پر یہ چٹھی بھیجی ہے، لیکن وزیر اور یہ بادشاہ دونوں مل کر اس کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ خیر کیا ہوا پھر آگے دیکھیں گے۔ میں نے کہا چلو مرتے مرتے یہ بھی تماشا دیکھ لے۔ آخر راضی ہو کر دونوں اور میں زخمی چپکے ایک گوشے میں جا کر کھڑے ہوئے، دیکھا تو تخت پر بادشاہ بیٹھا ہے اور ملکہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اور شہزادے کو پنجرے سے باہر نکال کر روبرو کھڑا کیا۔
बल्कि जल्लाद बनकर शमशीर बरहाना लिए हुए अपने आशिक के कत्ल करने को आई। जब नजदीक पहुंची तलवार फेंक दी और गले में चिमट गई। तब वो आशिक बोला कि ऐसे मरने पर मैं राजी हूँ, यहाँ भी तेरी आरज़ू है, वहाँ भी तेरी तमन्ना रहेगी। मलिका बोली कि इस बहाने से मैं तेरे देखने को आई थी। बादशाह ये हरकत देखकर सख्त बरहम हुआ और वजीर को डांटा कि तू ये तमाशा मुझे दिखलाने को लाया था। महली मलिका को जुदा करके महल में ले गए और वजीर ने खफा होकर तलवार उठाई और बादशाह ज़ादे के ऊपर दौड़ा कि एक ही बार में काम इस बेचारे का तमाम कर दे। जो चाहता है कि तेगा चलावे। गैब से एक तीर नागहानी उसकी पेशानी पर बैठा कि दो सार हो गया और वो गिर पड़ा। देखिए क्या सोचा वजीर ने, आगे कह दिया कि वो एक काम कीजिए, जो उसके इतनी माशूका है उसके हाथ से हम क्या करेंगे, इस बादशाह के भतीजे को खत्म करेंगे। फिर क्या तय हुआ कि भाई ठीक है, उसको यहाँ लेकर आओ, आज के लिए उसके हाथ से कत्ल करने लगा देंगे। वो भी आई, वो मलिका भी यहाँ पर आई तलवार हाथ में लेकर तैयार, जल्लाद बनकर, और वो भी सामने तैयार। इस पे अब तलवार मारना ही है तो उसने फौरन वो तलवार फेंक दी और उसके गले लग गई और ये कहा कि मैं सिर्फ ये चाह रही थी कि एक बार तुम्हें अपनी आंखों से देखूं, इसलिए मैं उसकी बात पर राजी हो गई मारने के लिए तुम्हें, और वो तलवार फेंक कर वो मिल गई। अब ये पूरा नज़ारा देखकर बादशाह तो क्या हो गया, एकदम तलमला उठा और उसने वजीर को गुस्सा किया और उस मलिका को वापस महल पहुंचा दिया गया। और इस बादशाह के भतीजे को मारने के लिए बादशाह खुद तलवार उठाया और उसकी तरफ बढ़ा कि एकदम अचानक फिल्मी अंदाज जिस तरीके से होता है उसी तरीके से एक तीर आया और उसके पेशानी उस पर लग गया। बादशाह ये वारदात देखकर महल में घुस गए। जवान को फिर खफस में बंद कर बाग में ले गए। मैं भी वहां से निकला। राह में से एक आदमी मुझे बुलाकर मलिका के हुजूर में ले गया। मुझे घायल देखकर एक जिराह को बुलवाया और निहायत तकीद से फरमाया कि इस जवान को जल्द चंगा करके गुस्ल शिफा का दे, यही तेरा मुजरा है। इसके ऊपर जितनी मेहनत तू करेगा वैसा ही इनाम और सरफराजी पावेगा। गर्ज वो जिरा ये बमुजब इरशाद मलिका के तन वो दू करके एक छिल्ले में नहला धुला मुझे हुजूर में ले गया। मलिका ने पूछा कि अब तो कुछ कसर बाकी नहीं रही। मैंने कहा आपकी तवज्जो से अब हट्टा कट्टा हूँ। जब तब मलिका ने खिलत और बहुत से रुपये फरमाए थे, बल्कि इससे भी दो चंद अता किए और रुखसत किया। देखिए क्या हुआ, नुमान सैय्यद अपनी पूरी कहानी बयान कर रहा है। ये नज़ारा हो गया, वहाँ पे तलवार फेंक दी और माशूका आशिकों का मिलाप हुआ। फिर बाद में दोनों को जुदा करके उसको पिंजरे में डाल दिया गया और उसको महल में लेकर चला गया। और नुमान सैय्यद और जो लोग थे जिसको नुमान सैय्यद को लेकर जा रहे थे वो भी खामोशी के साथ वहाँ से निकल गए। लेकिन फिर नुमान सैय्यद को उसी मलिका के लोगों ने वापस लेकर गया, उसको बुलाकर, और उस पे ये इस नुमान सैय्यद की क्या है पूरी मरम्मत की, अच्छे तरीके से उसका इलाज करवाया। और वो जिराह यानी डॉक्टर को कहा कि भाई आप क्या कीजिए, इसको जल्द से जल्द अच्छा करिए और इनाम पाइए। तो एक छिल्ले में यानी 40 दिन के अंदर उसको अच्छे से सबने क्या है पूरा शिफायात करके जब महल में लेकर गया मलिका के पास, तो उसने बहुत सारे इनामात से नवाजा और नुमान सैय्यद उसको ये करके उसको वहाँ से रुखसत कर दिया। अब हमें वो देखना है कि अब आगे क्या हुआ, नुमान सैय्यद का क्या बना। वो बादशाह, वो मलिका और वो पिंजरे में कैद जो शहजादा है उसका क्या हालात हुए, और ये जो नुमान सैय्यद सौदागर वो बुजुर्ग कैसा बना, और तीसरा दरवेश उसकी मुराद या उसका जो मसला था वो किस तरीके से हल हुआ, ये हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। जब तक के लिए यहीं पर ध्यान में रखिए कि हमें इस पर यहाँ पर हम आज रुकते हैं कि मलिका ने उस ज़ख्मी का इलाज करके उसको सेहत व शिफा करके वहाँ से रुखसत किया। चलिए हम भी रुखसत होते हैं, जब तक के लिए दीजिएगा अल्लाह।